বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমার কাঠালিয়া বাজারে এক সভার মধ্য দিয়ে মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। তীব্রমথা দলের ব্লক সভাপতি রঞ্জিত রিয়াংয়ের উদ্যোগে ৩০০ জন জনজাতি মহিলার মধ্যে সুতো বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি এলাকার ৬০ জন গরিব ও দুস্থ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, প্রাক্তন বনমন্ত্রী মেভাব কুমার জমাতিয়া, দক্ষিণ জেনারেল জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং, ব্লক সভাপতি রঞ্জিত রিয়াং, দক্ষিণ জেলা তীব্রমথা দলের মহিলা সংগঠনের সদস্য সুপ্রিয়া রিয়াং সহ অন্যান্যরা। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ খুশি শান্তিরবাজার এলাকার মানুষ। তিনটা সিট দङ साउथ त्रिपुरामा आगामी 26 तारिख 26 दिनै इलेक्सन होनाय एडिसि इलेक्सन अब जों जेखौबो जों एप्लाइ खालामनाय आरो बागै जों दिनै गोबांमा आरो रेसपन्स माखा सिक्किम गुरि रक बे सिक्ला रक गोबांमा तंथखा बर एक्साइटेड दंखा जे दिनै बर खोना बाहायनो जुनुनाय बे जुलु दिनै ना रेलि सिमिया जों शान्ति बाजार बाजाराव शान्ति बाजार जों एसे मसाल रेलि खालामनाय आरो हमचां रेलि खालामनाय दिनै बबागान नेतृत्वे आरो भाइनो दिनै बर गोबांमा फाइमादा खालामनाय जों खागा दिनै अलरेडि दिनै सुरुं थांगासिनो जोंनि केम्पेइन जों खागाव फाइनाय एडिसि इलेक्सनाव जों गोबांमा सिट दाय पास खालामनाय जों सरकार खालामनाय आबाद दिन टार्गेट बने बागै जों दिनै लोकाल बरक खाथिखा बर बुथिखा बै बर बखा थांसाजा आगामी दिनाव बर गोबांमा तैबो दिनै मथा बर फाइ जुग फाइनाय दिनै सिक्ला रक दिनै बुरि बदल रक बलाय बेखौनो बर